أغمضوا أعينكم አይኖቻችሁን ጨፍኑ واحبسوا أنفاسكم እስትንፋሳችሁንም ዋጡ فإليكم قصة محمد እነሆ የመሐመድ የናድርና የያስሚን ታሪክ لقد نشأوا في بيت مظلم بني በስቃይ በተገነባ ጨለማ ቤት ውስጥ ነው ያደጉት والسبب هو الأب الذي طلق ምክንያቱም ደግ እናታቸውን የፈታት አባታቸው ነበር بعد أن رأت مصاحبته لأصدقائه ይህም የሆነው ከመጥፎ ጓደኞቹ ጋር መዋልና ከስሜቱ ኋላ መሮጡን ካየች በኋላ ነው لم تستطع التحمل መታገስ አልቻለችም نصحته كثيرا لكن ብዙ መከረችው ነገር ግን ምንም ጥቅም አልነበረውም طلبت الطلاق فطلقها وزيادة ፍቺ ጠየቀች እሱን ፈታት በንዴቷ ላይ ንዴት ለመጨመር أخذ أولاده عنده ልጆቹን ወስዶ ቤት ውስጥ በማድረግ وحرمها منه ከእነሱ አራቃት ومرت الأيام ቀናቶችም አልፈው ليتزوج ذلك الأب المجرم بامرأة ያ ወንጀለኛ አባት ከእሱ በባሰ ወንጀልና ጨካኔ የተሞላች ሴት አገባ كان لا يرحم توسلات ابنته ياسمين የ12 ዓመቷ ልጁን ያስሚንን ልመኗን ሰምቶ አያውቅም ነበር وهي تطلب من والدها أن تذهب لزيارته እናቷን ሂዳ ለመዘየር ስትለምነው لكن القلب المتحجر ما የደነደነ ልቡ ሊራራም አልቻለም تجري ياسمين لتضم أخاها الأصغر محمد ያስሚን ታናሽ ወንድሟን መሐመድን ደረቷ ላይ አቅፋ ታለቅሳለች ويمسح نادر ابن الثمانية የ8 ዓመቱ ናድርም የእህቱን እንባ እየጠረገ ይላታል إن شاء الله ماما ستزور አላህ ከፈቀደ እማዬ ትጎበኝናለች لا تسألوني عن معاملة زوجة الأب الحاق ስለ ክፉ የእንጀራ እናት አያያዝ አትጠይቁኝ فقد كانت تحبس ياسمين في غرفة ያስሚንን ብቻዋን ክፍል ውስጥ ታስራት ነበር وتضع لها رغيفا وقطعة አንድ ዳቦ ጥቂት አይብና አንድ ብርጭቆ ውሃ ታስቀምጥላትና ثم تتركها حتى تتفرغ للتلفاز حتى يعود እስከ ማታ አባቷ ከስራ እስኪመለስ ድረስ ቴሌቪዥን ለማየት ትተዋት ነበር وأما نادر ومحمد ናዲርና ሙሐመድማ فقد كانت المعاملة أقصى አያያዛቸው የከፋና የባሰ ነበር تحبسهم في غرفة أخرى لوحدهما ለብቻቸው ሌላ ክፍል ውስጥ ታስራቸውና ولا تخرجهما إلا إلى الحمام ሽንት ቤት እንኳን አታወጣቸውም ነበር بعد عناء ومشقة ከብዙ وضرب ልፋት وصراخ. ድብደባና ጩኸት በኋላ ካልሆነ በቀር ويعود الأب ليلا አባትየው ማታ ሲመለስ يبحث عن شهوته فقط የሚፈልገው ስሜቱን ማርካት ብቻ ነበር وتتمنى ያስሚን ትመኝ ነበረ أن يلمح الأب في عينيها በአይኖቿ ውስጥ ያሉትን የሚያሳዝኑ የሐዘን ምስሎች አባቷ እንዲመለከት لكن نظرات زوجة الأب ነገር ግን የእንጀራ እናቷ አስፈሪ እይታ تجعل ياسمين تطرق ያስሚን በፍርሃት ራሷን እንታቀረቀ ያደርጋታል والويل كل الويل لمن يفتح ያለ ፍቃድ አፉን ለሚከፍት ወየውለት تجرأ نادر يوم አንድ ቀን ናዲር ደፍሮ እንዲህ አለ بابا خالتي لا تعطينا አባዬ አክስቴ እኮ ምግብ አትሰጠንም وانقلبت تلك الليلة ያቺ ሌሊት ወደ ሐዘን ተቀየረች وفي الصباح انتقمت تلك በማግስቱ السجانة ጠዋት الرهيبة ያቺ ጨካኝ እስረኛ ሳዳሪ በቀል ፈጸመች فجعلت تضرب وتلطم ትደበድብ وتعذب ትገርፍና ታሰቃይ ጀመር واستغاثات نادر ናዲር እርዳታ ቢጠይቅም لا تصل إلى ياسمين أخته التي كانت ያስሚን مسؤولة እንዳትደርስ ይባልና እህቱም ትታሰር ነበር لكم أن تتخيلوا مشاعر የዚያችን ምስኪን እናታቸውን ስሜት መገመት ትችላላችሁ التي ما وجدت معينا ከቤተሰቦቿ ምንም ረዳት አላገኘችም أمام جبروت ذلك الأب በዚያ ግፈኝነትና ጭካኔ አባት ፊት ለፊት تنام الأم وتصحو في بيت እናታቸው أبيها አባቷ ቤት ውስጥ ትተኛለች ትነቃለች وهي تمسك بصور أولادها የሶስቱን ልጆቿን ፎቶ ይዛ فتقبلها وتضم الصور إلى ፎቶዎቹን صدرها ደረቷ ላይ ታቅፋቸዋለች ትስማቸዋለች وتترك لدموعها حرية እንባዎቿን በጉንጮቿ ላይ በነጻነት እንዲፈሱ ትተዋቸዋለች وتواصل زوجة الأب የእንጀራ እናቲቱም مسلسل البغض والكراهية የጥላቻ የቂምና የጭካኔ ተከታታይ ድራማዋን ቀጠለች وتستمر في حبس الأولاد ልጆቹን ማሰሯን ቀጠለች وفي يوم من الأيام ከዕለታት አንድ ቀን غربت شمسه ودخل الظلام ليحل معه ፀሐይ ስትጠልቅ ጨለማውም የዚችን ሴት ግፍ ይዞ ገባ أدخلت محمدا ونادر إلى መሐመድና ናዲርን ክፍል ውስጥ አስገብታቸው ووضعت عندهم ذلك الوعاء البلاستيكي الذي يوضع ለጨቅላ ህፃናት ሽንታቸውን እንሸኑበት የሚቀመጠውን የፕላስቲክ ዕቃ አስቀመጠችላቸው ووضعت زجاجة ماء صغيرة ትንሽ የውሃ ጠርሙስን በማስቀመጥ وأغلقت الباب عليهم بكل قسوة በሩን በጭካኔና
በኃይል ዘጋችባቸውና وانصرفت لتحبس ياسمين هي الأخرى في غرفتها ያስሚን በክፍሏ ለማሰር ሄደች وبدأت تجهز المكياج لاستقبال ذلك ያንን እንደ አውሎ ነፋስ የሚመጣውን አባት ለመቀበልም ሜካፕ መስራት ጀመረች لم يخطر ببالها في يوم من አንድ الأيام ቀን ልጅ ብትወልድ ماذا لو أنجبت طفلا وحدث له ما حدث በእነዚህ ህፃናት ላይ የደረሰው በእሷ ላይ ቢደርስ ምን እንደሚሆን በጭራሽ አስባት ታውቅም ነበር وبدأ محمد يشتكي لنادر መሐመድ ለናዲር ማጉረምረም ጀመረ لماذا يا نادر بابا لا يحب ናዲር አባዬ ለምንድነው የማይወደን وبكل براءة طفولية በየዋህ ህፃንነቱ محمد الذي يبلغ 6 سنوات 6 ዓመት ተኩል የሆነው መሐመድ يسأل نادر الذي يبلغ 8 8 ዓመት የሆነው ናዲርን ይጠይቀዋል ويجيب نادر لا أدري ናዲርም አላውቅም መሐመድ ሲል መለሰ بدأ يتحدثان عن أمهم ስለ ውብ እናታቸው ማውራት ጀመሩ التي لم يروها منذ 4 ካዩት 4 ወር ስለሆናቸው مر الوقت سريعا ጊዜ በፍጥነት አለፈ ودخل الأب إلى المنزل አባትየውም ወደ ቤት ሲገባ واستقبلته زوجته السجانة እስረኛ አሳዳሪ ሚስቱን ተቀበለችው سأل عن الأولاد قالت نعم ስለ ልጆቹ ሲጠይቅ ክፍላቸው ውስጥ ተኝተዋል አለችው ثم بدأ الأب بتناول طعامه ከዚያም አባትየው ምግቡን መመገብ ጀመረ وبعد ذلك دخل ከዚያ በኋላ ሊተኛ ገባ بعد مدة ከተወሰነ ጊዜ በኋላ دقت ساعة الحائط تعلن دخول 12 የግድግዳ ሰዓት እኩለ ሌሊት መሆኑን አበሰረ وهناك في غرفة محمد ونادر እዚያ በመሐመድና በናዲር ክፍል ውስጥ كان محمد يطرق الباب መሐመድ በሩን በቀስታ ያንኳኳ ነበር فهبت هذه المرأة من فراشها ይህች ሴት ከእንቅልፏ ተስፈንጥራ ተነስታ هبت وهي تحمل معها كل معاني الغيظ የንዴት የጥላቻና የቅም ስሜቶችን ሁሉ ይዛ جاءت وفتحت መጥታ الباب በሩን ከፈተች صرخت ماذا تريدون يا እናንተ ወንጀለኞች ምን ትፈልጋላችሁ ብላ ጮኸች وجدت محمد ببراءته يقول መሐመድን በየዋህነቱ አክስቴ ሽንት ቤት መሄድ እፈልጋለሁ ሲል አገኘችው رفسته بقدمها في በእግሯ ሆዱን ረገጠችው ليسقط على الأرض ويتأوه እያለ መሬት ላይ ወደቀ قالت ولماذا إذا وضعت አለች ለምንድነው ይህን ያስቀምጥኩላችሁ وأشارت إلى ذلك الوعاء البلاستيكي ወደ ፕላስቲክ ዕቃውና ወደ ውሃ ጠርሙሱ ያመለከተች كانت دموع محمد تتحدر على የመሐመድ እንባ በትንሽ ጉንጩ ላይ ይወርድ ነበር وتمر أمامه صورة የአዛኝ እናቱ ምስልም በፊቱ አለፈ وكأن قلبه يخاطب ልቡም እንዲህ እያላት ይመስል ነበር እናቴ ሆይ لو كنت عندنا لما حصل لنا እኛ ጋር ብትሆኝ ኖሮ ይሄ ነገር አይደርስብንም ነበር انصرفت وأغلقت الباب وراءها ዞር ብላ በሩን በኃይል ከኋላዋ ዘጋችው ظل محمد يبكي لمدة نصف ساعة መሐመድም ለግማሽ ሰዓት ያህል አለቀሰ وأخوه نادر يهدئ ወንድሙ ናዲርም ያረጋጋው ነበር وبعد لحظات ከጥቂት ጊዜ በኋላ استسلم محمد للموت መሐመድ እንቅልፍ ወሰደው فحضنه أخوه نادر ወንድሙ ናዲርም አቀፈው واستسلمه أيضا እሱም እንቅልፍ ወሰደው مرت عقارب الساعة محملة የሰዓት بالآلام ቀስቶች በስቃይ ተሞልተው አለፉ وفي تمام الساعة الثالثة ከረፋዱ 3 ሰዓት ላይ استيقظ نادر على صوت أخيه ናዲር በወንድሙ መሐመድ ድምጽ ከእንቅልፉ ነቃ وتوسلاته واستغاثاته በልመናውና በእርዳታ ጥሪው سأموت ልሞት ነው تذكر نادر أن المعلم ናዲር መምህሩ የነገረውን አስታወሰ بأن المريض تقرأ عليه سورة የታመመ ሰው ላይ ሱረቱል ፋቲሃ እንደሚቀራበት فبدأ يرتل بصوت طفولي በህፃን ድምፁ ወንድሙ መሐመድ ላይ መቅራት ጀመረ سورة الفاتحة ሱረቱል ፋቲሃን ويمسح على بطنه ሆዱንም እያሻሸው ነበር وفجأة بدأ يصرخ محمد صراخ በድንገት መሐመድ በሚገርም ሁኔታ መጮህ ጀመረ ثم فجأة سكت ከዚያም በድንገት ዝም አለ وابتسم ابتسامة طويلة وقال ረጅም ፈገግታ ፈገግ ብሎ እንዲህ አለው نادر أنا أحبك وأحب أمي ናዲር وأختي እኔ ياسمين، እወድሃለሁ እናቴና እህቴን ያስሚንንም እወዳቸዋለሁ لكني لا أحب بابا ولا أحب ነገር ግን እኔ አባቴንና አክስቴን አልወዳቸውም ثم شخصت عيناه وثقلت ከዚያም አይኖቹ ፈጠጡና ራሱም ከበደ على يد أخيه نادر ومات በወንድሙ ናዲር እጅ ላይ ሆኖ ሞተ كاد نادر يفقد صوابه ናዲር አእምሮ ሊስት ተቃረበ إنه صغير يدرس في الصف الثالث እሱ ገና 3ኛ ክፍል የሚማር ትንሽ ልጅ ነው إنه يسمع عن الموت እሱ ስለሞት ሰምቷል لكن يا ترى هل مات أخوه محمد
ነገር ግን ወንድሙ መሐመድ በእርግጥ መሞቱን ያውቃልን? ከህይወት ተሰናብቷልን? ጆሮውን በወንድሙ ደረት ላይ አደረገ። ምንም ነገር አላገኘም። ክፍል ውስጥ እንግዳ የሆነ ዝምታ ሰፈነ። ከናድር አይኖች መውረድ ከጀመሩት የእንባ ጠብታዎች ድምጽ በስተቀር ምንም ድምጽ አልነበረም። هل تعلمون ماذا فعل نادر؟ ናዲር ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ? طرق الباب لمدة ساعة ለአንድ ሰዓት ያህል በሩን አንኳኳ። فلم يفتح أحد الباب. በሩን ማንም አልከፈተለትም። فكر ماذا سيفعل بأخيه محمد. በወንድሙ መሐመድ ላይ ምን እንደሚደረግ አሰበ። إنه يعلم أن الميت لا بد أن يغسل. ሟች መታጠብና ሶላት ሊሰገድበት እንደሚገባ ያውቃል። فقام إلى الماء الموجود في تلك الزجاجة. በዚያ ጠርሙስ ውስጥ ወዳለው ውሃ በመሄድ وبدأ يغسل رأس أخيه. የወንድሙን የመሐመድን ጭንቅላት ማጠብ ጀመረ። ويصب الماء على بقية جسمه. ውሃውንም ልብሱ ላይ ሆኖ በቀሪው ገላው ላይ ያፈስ ነበር። ثم جرد أخوه من ملابسه. ከዚያም የወንድሙን ልብስ አወለቀ። ولفه بعد ذلك في ملاءة السرير وقطعة. በአልጋው አንሶላና አልጋው ላይ በነበረው የጨርቅ ቁራጭ ከፈነው። ثم بدأ يتذكر. ከዚያም ማስታወስ ጀመረ كيف أن مدرس التربية الإسلامية በትምህርት ቤት የእስልምና ትምህርት መምህራቸው قد شرح لهم كيفية الصلاة على ስለ الجنازة. ጀናዛ አሰጋገድ እንዴት እንዳስተማራቸው። إنه يتذكر أنها 4 تكبيرات. አራት ተክቢራዎች እንደሆኑ ያስታውሳል። لكن لا يتذكر ماذا سيقول. ነገር ግን በውስጣቸው ምን እንደሚባል አያስታውስም። وبكل براءة قام ووضع. በሙሉ የልጅነት ንጽህናው ወንድሙን መሐመድን ከፊት አስቀምጦ وكبر التكبيرة الأولى. የመጀመሪያውን ተክቢራ አደረገና እንዲህ አለ። يا رب هل سيذهب أخي محمد. ጌታዬ ሆይ ወንድሜ መሐመድ ወደ ጀነት ይሄዳልን? يا رب هل ستعلم أمي بذلك. ጌታዬ ሆይ እናቴ ይሄንን ታውቃለችን? يا رب هل ستسامح أبي. ጌታዬ ሆይ አባቴን ይቅር ትለዋለህን? كانت دموع الطفل تجري. የልጁ እንባ ይፈስ ነበር። وصور عديدة تمر. ብዙ ምስሎችን በፊቱ ያልፉ ነበር። شعر كأن يد أمه الحنون. የእናቱ የዋህ እጅ መጥታ ትከሻውን እንደነካቸውና እንዳረጋጋቸው ተሰማው። وتهدئ من روعه. وظل منذ تلك اللحظة يطلب. ከዚያች ቅጽበት ጀምሮ እስከ ቀትር አካባቢ ድረስ በሩን ማንኳኳት ቀጠለ። فاستيقظت هذه الزوجة على تلك. ይህች ሚስት በእነዚያ ማንኳኳቶች ከእንቅልፏ ነቃችና وأيقظت الأب القاسي لتقول له قم. ጨካኙን አባት ቀስቅሳ ወደ ልጆች ሂድ አለችው። فهم لم يتركوني أنام. ከሌሊት ጀምሮ እንቅልፍ ነስተውኛልና وإذا لم تقم لهم فسأذبحهم. ከተነሳህላቸው እርዳቸው። نهض الأب من فراشه. አባትየውም ከፍራሹ ተነሳ። فتح الباب بقوة. በሩን በኃይል ከፈተ። صرخ نعم ماذا تريدون. አቤት ምን ትፈልጋላችሁ ብሎ ጮኸ። فوجئ بوجه نادر مصفر. የናድር ፊት ጠቁሮ ነበር። كان يقف أمام الباب مباشرة. በቀጥታም ከበር ፊት ለፊት ቆሞም ነበር። قال بابا محمد አለው አባዬ ወንድሜ መሐመድ ሞቷል። قال الأب ماذا. ምን አለ አባትየው? توجه الأب مسرعا إلى አባትየው በፍጥነት ወደ ልጁ ሄደ። وتحسس قلبه فإذا هو بارد. ልቡን ሲነካው እንደ በረዶ ቀዝቅዞ ነበር። حمل ولده إلى أقرب مستشفى. ልጁን ተሸከመና ወደ ቅርብ ሆስፒታል ወሰደው። وهناك أخبره الطبيب እዚያም ሐኪሙ ነገረው أن الوفاة حصلت قبل 9 ساعات بسبب ከ9 ሰዓታት በፊት በፊኛ መፈንዳት ምክንያት እንደሞተ። وفي تلك اللحظات نزلت دموع. በዚያች ቅጽበት የአባትየው እንባ በብዛት ወረደ። أما والدته فلا تسأل. ስለ እናቱማ ጠይቁ። هي لا تعلم بقصة الوفاة. እሷ ስለ ሞቱ ታሪክ አታውቅም። لكن الحزن يعتصر كل خلية. ሐዘን ግን እያንዳንዱን የሰውነቷን ህዋስ ይይዘው ነበር። عاد الأب ليقبل ولده نادر. አባትየውም ልጁን ናዲርና ያስሚንን ሊስም ተመለሰ። كان يرى بعض ألعاب محمد. የመሐመድን አንዳንድ መጫወቻዎች ሲያይ ያለቅስ ነበር። كان يشاهد بعض آثاره في المنزل. በቤት ውስጥ አንዳንድ አሻራዎችን ሲመለከት ይቆስል ነበር። تمنى لو ترجع به الساعات إلى الوراء. ሰዓታት ወደ ኋላ ቢመለሱለት ተመኘ። ليضم ولده إلى صدره. ከመሞቱ በፊት ልጁን ወደ ደረቱ ቢያስጠጋው። لكن من سيرجع له ما. ግን የሄደበትን ማን ይመልስለታል? يا أيها الآباء. እናንተ አባቶች ሆይ በወንድና በሴት ልጆቻችሁ ላይ አላህን ፍሩ።